asifiwe aliyekuwezesha. Prince Mugabo Nake, mtumishi wa Mungu, umepambana. Kazi ya Injili si jambo rahisi. Ilikuwa le 4 Mars 2022, umekubali kuacha yote ili kutangaza Injili ya Bwana isonge mbele. Wasiojua Mungu wamujue, walio mbali naye wamukaribie. Na leo umezunguka Kongo nzima Injili, kutangaza Injili ya Bwana. Goma, Ruchuru, Butembo ulienda, wasiomjua wapate wokovu. Beni na Bunia, Kisangani, kutangaza Injili ya Bwana. Okendaki, Bumba, Lisala, Badolite, wasiomjua wapate wokovu. Songo, Gemena, Bandaka, Kishasa, kutangaza Injili ya Bwana. Matadi, Boma, Mwanda na Kenge, wasiomjua wapate wokovu. Kipwiti, Chikapa, Kananga, Mbujimaye, kutangaza Injili ya Bwana. Mwene Jitu, Kamina, Kolwezi, wasiomjua wapate wokovu. Vikasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kalemi, kutangaza Injili ya Bwana. Kongolo, Kindu, Kalima, Chabunda, wasiomjua wapate wokovu. Uvira, Bukavu, umerudi tena Goma, kutangaza Injili ya Bwana. wasiomjua wapate wokovu. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa hii ambayo amefanya. Hatutakosa kumshukuru Mungu kwa wazazi waliomzaa mtumishi wa Mungu Prince, yaani baba mzazi Mugabo Nake Jean Bosco na mke wake mama President Daria. Tunashukuru Pasteur Batachoka George kwa ushuhuda ambayo alimpa mtumishi wa Mungu ili kurahisisha kazi hii. Pia tunamshukuru mchungaji Safari Maboko Jonas na kanisa lote la Baraka kwa upendo na maombi ambao mmeendelea kumwombea mtumishi wa Mungu. Pia tunashukuru viongozi wote wa shirika letu la Sepak wakiakilishwa na representant Kishibisha. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kazi kubwa mnayoifanya. Amen. Prince Mugabo Nake Kingston, Karibuwe, shirika la Sepak linakupongeza. na Bwana asifiwe aliyekuwezesha. Karibuwe, tumishi wa Mungu, na Bwana asifiwe aliyekuwezesha. Prince Mugabo Nake, mtumishi wa Mungu, umepambana. Kazi ya Injili si jambo rahisi. Ilikuwa le 4 Mars 2022, umekubali kuacha yote ili kutangaza Injili ya Bwana isonge mbele. Wasiojua Mungu wamujue, walio mbali naye wamukaribie. Na leo umezunguka Kongo nzima
badolite wasiomjua wapate wokovu. Songo Gemena Bandaka Kishasa, Tangaza injili ya Bwana. Matadi Boma Mwanda na Kenge, wasiomjua wapate wokovu. Kipwiti Chikapa Kananga Mbujimaye, Tangaza injili ya Bwana. Mwene Titu Kamina Kolwezie, wasiomjua wapate wokovu. Vikasi Lubumbashi Kasumbalesa Kalemi, Tangaza injili ya Bwana. Kongolo Kindu Kalima Chabunda, wasiomjua wapate wokovu. Uvira Bukavu umerudi tena Goma, Tangaza injili ya Bwana. wasiomjua wapate wokovu. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa hii ambayo amefanya. Hatutakosa kumshukuru Mungu kwa wazazi waliomzaa mtumishi wa Mungu Prince, yaani baba mzazi Mugabonake Jean Bosco na mke wake mama president Daria. Tunashukuru Pastere Batachoka George kwa ushuhuda ambayo alimpa mtumishi wa Mungu ili kurahisisha kazi hii. Pia tunamshukuru mchungaji Safari Maboko Jonas na kanisa lote la Baraka kwa upendo na maombi ambao mmeendelea kumwombea mtumishi wa Mungu. Pia tunashukuru viongozi wote wa shirika letu la Sepaki wakiakilishwa na representa Kishibisha. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kazi kubwa mnayoifanya. Amen. Prince Mugabonake Kingiston, Karibu Merci beaucoup. Mungu ni mkubwa. Jono. Mon ami natural. Yesu, tunasema asante sana, maana ulitupangia siku kama ya leo ya kwamba utatujaza furaha yenye tumekuwa nayo. Jina lako lisifiwe. Asante maana umetujali. Mpango huu tuliupanga sawa vile wanadamu, lakini kumbe wewe Mungu ulikuwa umetukubali na umerealize. Jina lako lisifiwe. Tunasema asante kuona vile umeongoza mtumishi wako kutoka ndani ya mji wa Bukavu, na si Bukavu tu, ulimtosha ndani ya mji wa Goma, ile katre Bwana. Mungu ukamsaidia, ukamuongoza njia yote, ukamzungusha nchi yetu ya Kongo, na sasa leo amehitimisha. Tunasema asante. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakuheshimu, tunakusujudu, maana wewe ni Mungu tofauti ya miungu. Uko wa ajabu kwa mema umetenda juu yetu. Usifiwe, uinuliwe, usujudiwe. Tunasema asante kutuongoza kutoka Kuporo mpaka hapa. Asante, sasa tumefika ndani ya uwanja wa mtumishi wako
Bwana, tunashukuru kuona vile tumekaribishwa kama vile watoto wa mfalme. Acha baraka ambazo zimezunguka mji wa Kongo zideme mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile mtumishi wako ametaka Bwana, umupatie haja ya moyo wake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha kutulia kwetu, basi tutulie pamoja na hewa ya mbingu. Uwepo wako utuzunguke hata utakapoondoka. Bwana, tutaendelea kulitukuza jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Tunamshukuru Mungu. Hatutafaa discours, hatutaongea mingi. Si bote kama tuko hapa tunajua ni juu ya evenement gani. Ndasema tu pendant 30 secondes. Mtumishi wa Mungu Prince Mugabonake, il y a 1 mois alitoka hapa Goma. Alitoka hapa na mwito wa Mungu kufanya kazi ya Mungu. Na ndio maana tuko hapa. Kazi yenye alienda fanya ilikuwa kazi ya nguvu sana, na Mungu amemwezesha kwenda na kurudia. Plan ilikuwaka achomoke, atoke hapa kwa aeroport kwenda toka Goma achomoke hapa kwa port. Amen. Il y a plus de 20 mois ilikuwa napangika. Mimi nakumbuka siku moja tulitoka hapa 2h30. Tulikala hapa mpeluzi de 20h à 2h30. Tuko naongea, tunadiskute utaenda hiyo utafanya nini, decision katoka ni kwenda. Ndamkaribisha Mama Chiza na wakilisha Sepak Mwangaza. Apie hapa aombe Mungu, ashukuru Mungu. Kisha tutatumia chakula mbio na kunywaji. Bingine tutaenda naongea tu. Prince atapata wakati ya kusema, wengine wote watapata wakati ya kusema. Prince alisindikizwa na mtumishi wa Mungu kutoka Bukavu, ndio kuko representation yetu ya Sepak. Representant na tujua. Amen, amen. Amen. Ametuma mtu wa kusindikiza mtumishi wa Mungu Prince. Amen. Na Prince alikuwa na tunaweza haiko secret. Prince alikuwa na loger kwa representant wa Sepak, numero 1 wa Sepak wa RDC. Amen. Tunakutukuza Mungu Baba wa mbinguni. Asante mara tena kuona vile tumekala ndani ya uwanja wa mtumishi wako. Mara tena tunashukuru kwa ukaribishaji wote ambao ametukaribisha sisi wana wako. Tunasema asante. Tunalojua ni kwamba Yesu alisema ya kwamba kwenye watatukaribisha tutakie amani mahali pale. Ndio maana tunatakia amani uwanja huu, nyumba, baba, mama na watoto pamoja na ile basi. Tunashukuru kwa chakula ambacho wametutayarishia. Tunakileta mbele zako, ukibariki na kukitakasa. Na sisi ambao tutakitumia Bwana, kiwe kama vile dawa ndani ya maisha yetu, na iwe kumbukumbu ya kuombea kila siku mtumishi wako ambaye amejinyima kwa ajili ya kutushibisha. Asante sababu mbingu zimesikia, na ninajua ya kwamba zitafanya kitu tangu leo hata mwisho wa maisha yake. Maana ulisema
wale ambao watatushughulikia, utabariki hata kizazi cha 4. Njoo maana tunatabiri ile neno mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Acha utukubali hata kizazi cha 4 wavune haya ambayo baba yao amepanda siku ya leo. Ninakushukuru kwa upendo huu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Atatupiga kwa masolo kidogo. Sauti yake. Antuona sauti. Peut-être mbele Prince aseme ngemkaribisha frère Bahati, tuko na neno kidogo, baadaye Prince atasema kisha tunakula chakula. Okay. Ni shukurani tu kwa Mungu ambaye amekubali siku sawa na hii na saha sawa na hii tukwe tunaketi mwa hili lupango tukiwa pamoja na Prince. Amen. Amen. Mimi kwa kweli naitwa kwa jina la Bahati Mugabonake. Hivi sawa ginsi mkuu ama oratere ametoka sema, hii Prince amemaliza miezi 12 nadhani ndio vile na ameondoka. Furaha yetu ama furaha ya jamaa Mugabonake si kusema ati Prince alienda juu ya politike ama juu ya vitu fulani fulani, lakini ameenda kwa ajili ya kazi ya Mungu, na ile imetufurahisha sisi sawa jamaa. Tumejisikia kufurika na furaha sana. Alienda sie tunawakia tuko na babaika, lakini furaha yetu Mungu ni Mungu tu, acha Mungu aitwe Mungu. Kama mutateza mupanga namna gani jinsi tunaketi mwilu pango mujamaa yetu kuko wa mingi mbo Mungu ateze ujea unafika batakuwa na juu ya mapenzi ya Mungu, juu ya Mungu mzima amekubali tumeketi mwa hili lupango. Amen. Makofi kwa Bwana. Nashukuru sana jamaa lenye la mwili lupango. Mungu awabariki. Amen. Hapa wanatuonesha umungu mzima. Wanatuonesha kwamba hii jamaa ya Mugabonake Mungu anabajua. Na kumbe wanatembea na Mungu mzima. Juu ni maneno ya Mungu tutawaikalishaka nafasi kwenye hamungejifikishaka. Lakini Mungu atawapafikishaka. Sawa jinsi tumepokelewa umu ama tunaketi umu. Njoo vile kumbe na Kinshasa vilikuwa kwa Prince. Njoo vile Kamina vilikuwa. Njoo vile kila fasi vilikuwa. Vrema shukurani yetu ni kuona kwa leo sasa mwi miezi 12. Wazazi hawakupata jinsi wakwe juu ya magonjwa, lakini nimesha wapatia rapport kama deja tuko kwa mzee Josafati. Vrema Mungu abariki hii couple ya Josafati. Na tunawashukuru sana hii couple, maana imekuwa couple ya maana kujamaa Mugabonake. Mie wakati nimefika kupo nimeona tofauti na vyenye nilikuwa na wale umati ya watu, jinsi watu wameshimama, watu wana ondire bato wa manjo wamesema kumbe tumekuwa na mtu mkubwa mwi bato ni hatujue. Vrema nashukuru Mungu sana mama. Rafiki mwema, sijue kama tuguseme aye. Hii couple tumeikara pale, hii ni jamaa yote ya Mugabonake, wote wenye wako hapa mbele. Ni jamaa ya Mugabonake. Hivi tumefia, lakini tumeishiwa. Tumeishiwa s'il vous plaît, kujitapa ni vibaya, lakini acha huyu Mungu aitwe Mungu. Ya mingi yenye mulifanyaka na mungali na vifanya vrema kwenye munatosha, na Mungu endelee kuzidisha pato kazi ile umefika. Mungu amekusaidia, jamaa tuliomba na wengine waliomba kuona leo Mungu amekufikisha hapa Goma kwa hii saa. Nasema jina lake libarikiwe. Amen. Merci beaucoup là, c'est que Dieu vous bénisse. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yameripuka, mambo yamevuka. Donc je manque comment m'exprimer, lakini nitasema haleluya. Amen. Tulitoka hapa, donc tulikuwa mailizio, vitu vilikuwa sawa ndoto. Hakuna ta mtu mmoja wakati tunasema kwamba tunaenda mkazi ya kuzunguruka Kongo mwenye alivipokea 100% kuanzia kubazazi, kubandugu, kukanisa. Lakini na mie nilikuwa nasema iko saa ni kwenda tu kwenda kukua mai. Lakini kumbe neno lenye Mungu amesema analisindikizaka mpaka litimie. Tukatoka hapa tukaenda sawa vile jinsi Papa Josaphat alisema, tukasema tunaenda hivyo no, lakini avec objectif ya kurudilia aussi. Tukajidetermine ma principe. Ukifika Beni unagonjwa au ndugu anakufa, eske utarudia au? Tukasema donc chenye chiko ni kwenda bila kurudi kabla ya kutimiza kazi. Haleluya. Amen. Mungu sasa mwenye anatumikaka na ba determine, Mungu mwenye anatumikaka na ba faible charnellement, lakini benye biko puissant spirituellement. Amen. Akatukamata mkono, akatuongoza, tukafika kwenye hatuyafikaka, kwenye hatuna ndugu, hatuna mama, hatuna rafiki, hatuna mtu yeyote, lakini tunakutana Mungu ametutangulia. Amen. Ametuzungurusha fasi yote mlikuwa naona, mpaka kwa neema yako, kwa neema yake le 4 sawa date ambao tulitokaka leo le 4 Novembre 2023, ameruhusu miguu yetu ikanyange tena Goma sofe bila kidonda, bila kitu yoyote. Sifa ziwe za Mungu. Ombea, mulituweka katika mikono ya Mungu, mulitusapoti katika kila njia. Mungu awabariki sana. Kwa kipekee na shukuru huyu mtumishi wa Mungu, jina yake Jeremy Kasindi wa Lumona. Donc iko sawa, haiko rafiki, haiko nini, lakini ni ndugu. Na nyewe munaona mtu mwenye iko na responsabilite za familia, tena ni mtu mkubwa. Yeye ndio secrétaire wa IBEP, Institut Biblique Musepake mu niveau ya Bukavu. Ile ma responsabilite yote anaiacha kwa ajili ya kutusindikiza hapa Goma. Ni kusema na weye hii bidii na hii ushujaa sawa ya Gideoni, Mungu akubariki. Amen. Atuongoza kwa
asifiwe aliyekuwezesha. Prince Mugabo Nake, mtumishi wa Mungu, umepambana kazi ya Injili, si jambo ya ukaribisho. Sogea hapa, mbona nisikia ile nyimbo yenye wameimba ya Prince mwenye aliitunga Weye Mungu kado yako ilikuwa le 4 mars 2022. Umekubali kuacha yote ili kutangaza Injili ya Bwana isonge mbele. Wasiojua Mungu wamujue, walio mbali naye wamukaribie. Na leo umezunguka Kongo nzima Injili, kutangaza Injili ya Bwana. Goma, Ruchuru, Butembo ulienda, wasiomjua wapate wokovu. Beni na Bunia, Kisangani, kutangaza Injili ya Bwana. Kendaki, Bumba, Lisala, Badolite, wasiomjua wapate wokovu. Songo, Gemena, Bandaka, Kishasa, kutangaza Injili ya Bwana. Matadi, Boma, Mwanda na Kenge, wasiomjua wapate wokovu. Kipwiti, Chikapa, Kananga, Mbujimaye, kutangaza Injili ya Bwana. Mwene Titu, Kamina, Kolwezi, wasiomjua wapate wokovu. Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kalemi, kutangaza Injili ya Bwana. Kongolo, Kindu, Kalima, Chabunda, wasiomjua wapate wokovu. Uvira, Bukavu, umerudi tena Goma, kutangaza Injili ya Bwana. wasiomjua wapate wokovu. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa hii ambayo amefanya. Hatutakosa kumshukuru Mungu kwa wazazi waliomzaa mtumishi wa Mungu Prince, yaani baba mzazi Mugabo Nake Jean Bosco na mke wake mama president Daria. Tunashukuru Pasteur Batachoka George kwa ushuhuda ambayo alimpa mtumishi wa Mungu ili kurahisisha kazi hii. Pia tunamshukuru mchungaji Safari Maboko Jonas na kanisa lote la Baraka kwa upendo na maombi ambao mmeendelea kumwombea mtumishi wa Mungu. Pia tunashukuru viongozi wote wa shirika letu la Sepaki
wakiakilishwa na representa Kishibisha. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kazi kubwa mnayoifanya. Amen. Prince Mugabo nake Kingiston, Karibu shirika la Sepake linakupongeza. Kwa kweli hapa kwenye tuko tumesema hapa ni kunyumba, hapa ni kunyumba. Sawa jinsi naona hata saha zina wahi kutembea mbio. Tunasema shukurani kwa jamaa hili na kwa watu wote wenyewe walijitahidi kufika hapa mwa hii lupango. Mungu awabariki sana. Njoo hivi tunafika kiwango ya kutawanyika wa mingi. Tunasema hii ni nyumba kubwa, lupango iko miziki wanata ingiza, watu wanata cheza, bakuimba waimbe. Na tante ziko, bakuimba bafurahi, tufurahi katika Yesu. Amen. Katika Bwana, sinjo vipi? Meba kurudia hatutabakatalia. Wenye taona mesha choka mea tingizika, teza kula kwe, anajiendea. Sijaio na nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Tunakushukuru Kristo Yesu kwa neema na kibali umetutendea tena kuonekana machoni pako jioni ya leo. Uko mwema kwetu, Mungu wa upendo, Mungu wa faraja. Wewe Bwana wa majira na nyakati. Siku ya leo katika umilele wako uliijua, katika akili zetu wenda tukuitarajia, lakini wewe uliijua na ukaipanga, na makusudi yako ni kwamba wana wako wapatishwe mema. Kadiri tulivyoanza kwa amani na salama sherehe hii, utuwezeshe pia imalizike kwa amani na salama. Kwa wale ambao wataondoka, waongozi wafike nyumbani kwa amani na salama. Pia kwa wale ambao wataendelea kusalia mahali hapa, amani yako endelee kuwa pamoja nasi. Hatua zingine zote zinazosalia mikononi mwako tunaziacha. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tuomba na kushukuru na kuamini hivyo. Amen. Amen. Mimi sitakuwa na neno ya mrefu isipokuwa tu kusema asante sana. Jamaa iko hapa, jamaa yetu, jamaa ya ndugu Prince Mugabo nake njo nyebe munaikala hapa. Amen. Kuko masemene zilizopita nilikuwa naambia madam nisha unaswagizi sacrifice ya kabambi mu maisha yangu hii masiku. Ni mtu kunitumia invitation, mina simama, minaanza vile nilikuwamo, minaanza ingia mdushe, mina nawa, mina vala, minaenda kutafuta kwenye fete iko, mina ikala pale 30 minutes, 1 heure de temps, minona niambiki sana. Nitaka kusema Mungu awabariki sana. Kuko bingine mulipashwa kufanya. Na leo sana wengine wameacha mapete, wameacha sisi wamekuja hapa. Mungu awabariki sana. Tutamwachia Prince neno. Atatupatia peut-être kwa hizi mkuu alisema ka histoire ka fupi, ka trajectoire, ka voyage yake. Mimi ilikuwa voyage ya nguvu sana. Vitu vile vilifanyika ni vya ajabu sana. Tulikuwa en communication na Prince, mulikuwa en communication naye, alikuwa anakuta ma difficulté, mashida na maraha. Tunaanza kuelezea kidogo. Mbele aseme en tout cas pour jina ya familia yangu. Madame, na remercier sana. Hii yote ni jamaa yangu. Sio wote tuko jamaa ya Prince. Neno ya mwisho na sisi mstone hapa, na sisi tushasoma masomo ya Biblia. Prince tulionaka naye 2015 pour masomo ya evangelisation. Na mimi niko evangeliste. Nilikuwa mwile masomo na Prince
tulikuwa mwile masomo na Justin. Justin unaweza simama na wewe hapo. Kwa ile masomo. Johnson. Na simama. Na aliacha ashinda madhambi kwa hapo. Na hivi tunamwachia ndugu Prince neno ya kuendelesha soiree. Asante. Zaidi sawa vile jinsi nilisema, Mungu ni Mungu wa maimpossible. Donc Mungu wetu ni Mungu mwenye ana transforma kama impossible kukuwa possible. Haleluya. Safari ambayo tumefanya nilijirensenye Kinshasa sana, kwa sababu ninajua watu ambao wanatembeaka sana ni basoda. Ndiyo, nikajirensenye kuwa general, nikajirensenye kuwa colonel, mwenye alishapita mwizi njia nipatie briefing kidogo, lakini nilikuwa nakutana ba mingi bamefanya vipande. Mwenye anajua Kongo Este hajue Kongo Sud, au hajue hii hoza hii, yani ma-Equateur. Lakini basi wakati nilikutana vile ba general mingi habapajue, nikesema mwenye niko naye generale wa ba generale dunia yote anaimetrize, yani Yesu Kristo. Haleluya. Basi nikaenda vile kwa neema. Nilipotoka hapa nikifika Ruchuru, njo fasi ya kwanza kwenye niligonjwea. Nilifika fasi moya kwenye wanaita Kinyandonyi, kunitandikia, wakanitandikia kikwembe chini na kingine ya kujifunika directement pale. Sasa ilikuwa shida, tukagonjwa, lakini Mungu akatuponesha. Haleluya. Tukaendelea kufika Butembo, tukatumika nako, tukamaliza kufika Beni. Sasa njo kwenye tulikuwa fragilize kidogo. Mazabau yenye baliniambia yenyu taanzi yako, kulikuwa kumekuya evangeliste kutoka Bukavu, alipafundisha semeni pasaka pakufia, wakamuloga kakufia kuile mazabau. Wananiambia na wewe sasa ukeweza hii, maana kunafundisha mubeni yote. Heureusement basi nikesema chenye kilinileta ni kukufa. Haleluya. Nikifika pale nikafundisha kwa neema ya Mungu, nikeona inafika kudakika ya kusema mupokee neno la Mungu. Nikepatoka na niko mzima, tunaweza shangilia Bwana. Na Bunia tukatumika kumaliza, tukaenda Kisangani. Kisangani nako tulikutana na ishara mingi sana, lakini Mungu alitusaidia. Zenye niko nakimbilia sana ni za Equateur. Wakati tulifika Equateur, Bumba, tulivoyage mumutumbu pendant 3 jours. Mchana na usiku, mchana na usiku. Mvula iko na nyesha, inawanyeshea. Sasa ile mtumbu kukekuwa mpepeo kidogo, yote inazamaka. Au inajitupa mfore Equatorial. Lakini wakati tulikutana na Zoruba desert, nikiambia wenye tuko navo musiogope, kwa sababu leo mumetembea na Mungu mzima pamoja nanyi. Haleluya. Na Zorubi lipokuya, heureusement tukaomba Mungu, Zorubi kekuwa kalme, ikesimama, tuketembea tukafika. Tukaenda sasa kufika Guadeloupe, tuko na tarudia Gemena. Kufika munjia tulikuwa natembea kumoto mfore Equatorial. Kufika munjia sheni katika ya moto. Wakati sheni na katika ya moto, ilikuwa voyage ya kufanya 2 heures. Nikajiinquiete, nikasema sina ndugu, sina mutu, hatuna wakututengenezea hii sheni. Tukasukuma moto kusa metre. Kwa neema tukaona mtu watoleka wakinga natokee, tukamwambia hawezi tusaidia. Akatusaidia, tukagusa kushene, mwisho tukaiombea kwa neema ya Mungu kebana. Ilikuwa 11h30 deja, na tulitoka 6h mais hatuyafanya hata 10 km. Donc voyage yenyingi ilikuwa ya 2 jours na kwa ya 3 jours. Tulipopanda kumoto tu, tukatembea kutoka hapa sawa kufika pale Murompwe, motili nyanguka, tukajikuta kwenye tuko naenda. Voyage yenye tungelifanya mu 3 jours, tukaifanya mu 30 minutes. Naenda RCA, tuko natembea, mvuli na nyesha. Naambia motare jitahidi, usisimamie mvula. Lazima mvuli tuheshimie, tunaenda sasa. Wakati motara alikuwa na imani tunaendelea,
mvula ikekuwa na nyesha mbele yetu 5 metre, nyuma yetu 5 metre, huku 5 metre, sie kwenye tuko jua iko na watu. Haleluya. Tukatembea mpaka tukafika. Defi ya Kawambi sasa, wakati tuko narudia, tuko naenda Mbandaka, tukafika mkamungini kamoya kenye banaita Akula. Ni site ya Kawambi lakini yote haina toilette. Haina toilette hata moja. Ni vitu vya kuchekesha, lakini niko nawaonyesha maisha yenyewe Wakongomani wanaishi bafasi ingine juu mtambue kwamba Nord Kivu kwenye tuko ni fasi ya mzuri sana. Haleluya. Tukashuka kumaliza tukaenda Kinshasa, kutoka hako Kinshasa sasa njo kwenye nilipata difficulté moja ya Kawambi. Wakati ninamaliza fundisha viti keniunukia, ba magistrat ba moya bakaenda nishitaki aseme niko M23. Wakati ile dossier inasimama directement sie tukepiga magoti. Kama mulisikia diskuru yenye president liendaka kumedia akasema mie Felix Tshisekedi sina shida na Banyarwanda, niko na shida na Kagame. Munaikumbuka? Akasema Barwande ni base, il faut tubarafikiane, shida haiko hapo, shida ni Kagame. Ile discours ilienda kasemewa juu ya magoti yetu, Mungu atutetee tusingie mu makala. Donc wakati banaanza simamisha, juu nilikuwa nafundisha juu ya amani, tunda la roho. Tunda la roho ni upendo, furaha, amani. Nafika kuile pwe ya amani, ninawaambia amani yetu ni ya muroho yenye Yesu anatupatia. Sasa shida hivi vya mavita nini, unaweza viishi ndani kama uko na Yesu ndani yako, unakuwa na amani yako kamili. Kusema vile aseme manake nina baseme. Deja viti keinuka. Wakati viti na inuka basi tukaomba heureusement le jour yenye wamesema watatukonvoke, njo president akaenda kumedia akasema ile parole ikevunja vyote. Tunakuya makasai zote, kumaliza Kasai tunashuka Mweneditu, tunashukia Lubumbashi, na kule tumepata vitu vya mingi sana vya zaidi. Kuko kwenye tulifika niko na hubiri, wakati niko nafundisha, dada moya anasimama mkanisa, anasimamisha mafundisho, anaita revera Jules pale ni Mungala, anaambia revera maraba wengine wa garso wanatoka kaeste, unabaowesha ku wengine, maraba huyu ni wangu. Yes. Depuis le siku wakati tulimaliza ibada tunafuata, wakanikimbizia mshamba. Sasa ile juma yote nilikuwa nafundisha, ninamaliza fundisha, ile wakati ya kusema muombee wa kutubu inaenea witere, mie ninatoka, ninaenda lala, ninasinzia 9h mpaka 13h. Juu dada fike anikose arudi. Nikemaliza ini semene etimi muile maisha. Nikusema nini sasa? Ninapenda ba exhorte na kuwaambia zambi haita kukimbiaka, bali wewe ndio mwenye utaikimbia. Lazima wewe kukimbia zambi. Ukiona donc hakuna opportunité. Kwa sababu tulikuwa tante mara mingi, lakini Mungu alituwezesha. Kindu tukufika Kongolo kwenye nililala, bananipatia maji, ninaenda nawa mtushi dande minute mumai yenye wamenipatia. Lakini basi tukaomba Mungu, Mungu naye akatudelivre, bukakucha tulishakuwa wazima. Kumaliza ile tunaenda tunapita muii pori ya Kauzi Biega kwenda Shabunda, tuko nafika fasi, unaona kwenye simbi ilikuwa nalala au nyoki ilikuwa nalala, imesikia harufu ya moto inatoka munaingi. Inatoka munaingi. Donc kitu kikubwa chenye nina hizi waambia ni ukubwa wa Mungu mwenye tulishaamini. Donc Mungu wetu ni mkubwa, anatawala vitu vyote. Anatawala mbingu, anatawala dunia. Mwenye muko natumikia, kama muko na mtumikia muuzaifu, mie nina waambia mutriple, muongeze tena mutriple, kwa sababu ni mwanaume ambaye analipaka mzuri kuliko wanadamu.
njo kwenye nimeishi muujiza sawa ile ya Yoshua ya kusimamisha jua, ya kusimamisha saa na Uvira vile vile. Lakini sasa Bukavu tumefika, tumepokelewa, na zaidi ya yote wakati tumemaliza tunasema tunakuya Goma. Haleluya. Wakati nasema ninakuya Goma vinaanza nikuya mumie, mie niko na planifie nitaingia Goma kwa siri. Lakini kumbe nitaingia Goma bila kulaga mtu yeyote. Sitaambia mtu na haba kunyumba watasikia nilishafika Goma. Kumbe ule Yesu mwenye nimetumikia, ameona mateso yenye nimepitia, ameona magumu yeye peke akapitia mtumishi wake. Nayo ni ingine muujiza. Haleluya. Donge nilitaka mata kajeti mie peke analipa. Lakini sasa Bwana Yesu asifiwe. Njoo tulisema Mungu akamutia kuroho ile kitu. Hivi vyote gato yenye tumekula yenye mama Etane mama Grace ameleta, iyi mabashe zenye wameimprime ni ma surprise, ma t-shirt zenye niko naona mnavala ma surprise. Tumetoka mubato, watu wanajiuliza kumbe tulikuya na mkubwa bila kujua. Ni kusema nini? Mungu wakati anapenda kukuheshimisha hakuna mwanadamu wa kuzuia. Lakini chenye Mungu analipaka haiko kazi kubwa yenyu natumika, bali ni uaminifu yenyu lionyesha mwile kazi. Donc singekuwa fidel kumwanzo mpaka mwisho kama hamuone mameza hivi. Sasa watu tunapenda tumikia Mungu kwa bidii, unaongozea kumupatia $10,000 au nini? No, Mungu hashituliwe na uwingi wa kazi au pesa mingi, me anashituliwa na fidelite yenye iko mwile. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Anaezi pepea mkutano. Huyu ndio mwenye alinitungaza Kinshasa. Haleluya. Alinitungaza Kinshasa sana. Amen, amen, amen. Ndio kwanza RDC. Donc juu ingie mwa bongo naenda mwa sansera. Hapa Goma juu yende ndani. Haleluya. Kama surprise ya kabambi ingine yenye tulipata, kama munasikia nyimbo ya shukurani yenye meimbiwa, ile nyimbo yenye najaa mafuta na utukufu, ule artiste ni artiste moya muimbaji mkubwa wa kusepake la source mwenye aliimba, njoo huyu asimame naye. Bali nisaidia, bali nisapoti katika kila jambo. Munaona kuko kwenye nilikuwa nafika fasi ya maavyo kumoto, ninatembea kumoto, me moto facture banakuomba 700,000 francs. Donc unailipa motare juu akufikishe fasi. Na ule motare mwenye nilipatia 700,000, tunafika munjia katikati pine zote zinatohoka. Wakati pine zote zinatohoka alikuwa Muislamu, deja hatuna watu wa kuzitengeneza. Ninajiuliza tutabebana na mizigo na moto tuko na sukuma ni shida. Nikemwambia motare usifadhaike. Wewe uko Muislamu lakini mie niko Mkristo. Na ule Kristo iko na mwenyali achia kanisa njoo Roho Mtakatifu. Na mpine chenye kinaenda ndani ni roho. Sasa jinsi hewa njoo yenye inaenda humu, ule Roho Mtakatifu weye tembeza ajisharge na ile ka. Motare wakati alitembea 5 metre, pine zote zikayala hewa, tukatembea mpaka chini. Haleluya, haleluya. Mwanadamu hawezi unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi
Amen, amen. Amen. Nishafanya akose discours ngapine. Neno la Mungu linasema, aseme wakati mtu mmoja anaokoka mbinguni, malaika wanafanya nini? Amen, amen. Amen. Mtu mmoja akiokoka mbinguni wanafanya nini? Mimi nataka sema mu 15 secondes miujiza na kazi ya kabambi yenye Mungu amefanya kupitia mtumishi wake Frank. Mutapata peut-être ma détail, mimi ndawapatia tu chiffre ya batu benye bamehubiriwa neno la Mungu. Amen. Bamesikia neno la Mungu, bamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kisha wameitika kufanya nini? Kubatizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama mimi nauliza tu hapa mtu mmoja tuambie, kama unaenda kumahubiri, unazunguruka, umepita presque province zote za Kongo, 23 provinces sur 26, unaona ni pourcentage ya kabambi, ni grande distinction. Amen. Na kama mtu anakwambia mu 20 mois utaweza kuwa ushahubiri mu makanisa ngapi, hatutarudia mwile madetail, na batu ngapi wataweza kuwa wameamini. Niliuliza ile question watu mbili wanayua prince. Mama kanambia azimna mtu ya prince iko sawa kizi atama 200 personnes, nikacheka. Mwingine anambia sasa atama 400. Ila atawapatia tu chiffre ya batu benye bamebatiziwa kupitia uweza wa Mungu, kupitia uweza wa neno, kupitia mahubiri ya mtumishi. Sitaingia madetail Bunagana, Kagenda, Kavitero, Butembo, hospitalisé, okay. Mimi naingia ku total. Batu bamebatiziwa bako 1298. 1298 personnes. Ma photo ziko itakuwa publié, ma statistique zote par église. Hamuna kitu ya bongo humu, hatuwezi semea, hatuwezi kufumba kusema Mungu ashukuriwe. Zaidi ya ile kitu yenyewe naweza kusema ni kuendelea pia kumwombea, sababu kazi bado ni kusema kazi ya injili ni sawa vile guerre. Alors guerre unaweza vaincre combat, mais vita haiyaisha, si vile? Sababu mtu anaweza kamata Goma asiproklame kama ameshinda vita, paske na Bukavu ingali mpaka wafike mkapitali. Alors nikusema wakati yenye mtu anatoka mapambano huko, watu walienda kule kumanyota kule kumaastri. Alors wakati walirudia apres 6 mois kufika tena kubudongo, iliomba tena wapate repo karibu ya 3 mois uruke wapate tena nguvu. Alors nikusema Moita yenye anafika ndani hapa, sababu mchakazi mwenyewe alikuwa anajitoa kumwombea zaidi, na sie wote ni kuzidisha tena maombi zaidi juu yake. Bwana sifiwe. Amen. Alors na labda kitu kingine ni kushukuru mtumishi wa Mungu Papa Josephat mwenye pia ametufikisha hapa. Sema imekuwa sawa vile surprise ya kukuwa najua kama Prince hata amefika hapa. Sema mimi nilikuwa niko narudia kwanza kunyumba kwenda kupumzika, juzi kulala kunyumba. Alors naona tu appel. Yona nina wazi iko Bukavu. Alors sana niambia sasa fika hapa kwa Josephat. Nimemwambia no, niko naongea na watu. Sasa tukiana hapa na huko watu wengine. Alors nikisema iliomba niheshimie nifike niangalie kama relema amefika hapa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kazi yenye pia mtumishi amefanya, na nyewe wote kukwea kufika hapa. Nikisema tunashukuru sana. Kweli haiko kazi rahisi. Haiko kazi rahisi. Tunasikia ma statistiki za maame zezi na kwa ganye. Bie tunasikia ba mingi ni ba Renard Bonke, ni sijue ba Billy Graham na wengine kama Jimmy Swaga.
Njoo wewe unasikia kama statistiki za watu wenye wameamini zinaenda muine mashifre. Alors kama tunapata ndugu yetu hapa mwenye pia Mungu amejalia kufanya hiyo kazi, ni kusema tunampongeza na Mungu aendelee kumtia nguvu na afanye zaidi. Jésus,